पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि गैर मुल्की हाथ है, लेकिन कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है पाकिस्तान उसके ऊपर जो भरपूर आवाज़ नहीं उठा रहा। देखिए, जो कोयटा में और दूसरे जगहों पर जो धमाके हुए हैं और जिसमें हमारे बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं, ये तो साफ ज़ाहिर है कि इसमें इंडिया का हाथ है। और इंडिया को अफ़गानिस्तान में जो ज़ख़म लगा है, उस ज़ख़म लगने के बाद वो इसी तरह मज़ीद साजिशें कर सकते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को, हमारी रियासत को, हमारे इदारों को चौकन्ना रहना पड़ेगा और दुश्मन के इस चैलेंज को कबूल करना पड़ेगा। बाकी ये बात सही है कि पाकिस्तान की हुकूमत को बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इंडिया को बेनकाब करने की ज़रूरत है। और इंडिया रीजन का एक पुलिसमैन बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अच्छा सराज साहब, जिस तरह की जियो पोलिटिकल सूरत हाल बनी हुई है, खित्ते की सूरत हाल है, एक चीज़ ये सामने आ रही है कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनका तसलसल और अदारों की जो मौजूदा क़यादत है उनका तसलसल रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई 1 साल या 2 साल की एक्सटेंशन की बात भी चल रही है और फिर 2023 फिर इमरान खान को ही देने का कोई बात चल रही है। तो जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ होगा? ये तसलसल टूटना चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का आईन है और उसमें हुकूमत का एक टेन्योर मुकर्रर है और आखिरी फ़ैसला अवाम ही करेंगे कि वो किसको इख्तियार देते हैं और किसको इख्तियार नहीं देते हैं। लेकिन अपनी कारकर्दगी के लिहाज से जो इस हुकूमत ने 3 साल गुजारी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक नाकाम तरीन और नाअहल तरीन हुकूमत है। और इस 3 साल की हुकूमत ने जो तरक्की की है, एक तरफ तरक्की के तरफ जाने के लिए उन्होंने एक्सेलेटर को भी दबाया है और ब्रेक पर भी मजबूत पाँव रखा है। तो इसलिए इंजन अपनी जगह पर मौजूद है, एक कदम भी आगे हुकूमत नहीं गई है। लेकिन इसके साथ ही इस हुकूमत के आने के से कबल लोग कम से कम सांस ले सकते थे। इस हुकूमत ने गरीब आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल बनाया है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल बनाया है। तो कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हुकूमत दिखा सके कि मैंने ये काम बेहतर किया है। और 2 दिन कबल इमरान खान साहब ने कहा है कि तब्दीली कोई बटन तो नहीं है कि मैं दबा दूँ और तब्दीली आ जाए। और आवाम से गिला किया है कि आप टैक्स नहीं देते और मुझसे तब्दीली का मुतालबा करते हैं। ये एक लिहाज से वज़ीर आज़म का ऐलान है नाकामी का और एतराफ़ है नाकामी का। और अब ये हुकूमत कहती है कि अब वो माइंड में तब्दीली आ गई है, सोच में तब्दीली आ गई है। तो अगर आपने 1000 दिनों में सिर्फ सोच तब्दील की, तो अमल के लिए फिर 1 करोड़ दिन आपको चाहिए, जो कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हुकूमत का जो बॉडी लैंग्वेज है या उनके जो तकरीर और अल्फाज है, वो नाकामी के एतराफ़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुल्क को मदीना की इस्लामी रियासत बनाने का ऐलान किया था, सूदी निज़ाम और मजबूत हुआ, करप्शन में और इजाफ़ा हुआ, कर्ज़ों में और इजाफ़ा हुआ, महंगाई और बेरोज़गारी में और इजाफ़ा हुआ, नौजवानों के चेहरों से मुस्कुराहटें उन्होंने छीन ली। और अब तो जो क्रिकेट हमारे ग्राउंड थे खेल कूद के, वो भी खाली पड़े हैं, इसलिए कि ख़ुद हुकूमत कहती है कि नशा आम हो रहा है और डिप्रेशन आम हो रहा है। तो ये महंगाई और बेरोज़गारी के कोड़े हैं जो हुकूमत बरसा रही है। आज मैं पढ़ रहा था कि हुकूमत ने सिर्फ एक आपके पंजाब में 5वां चीफ सेक्रेटरी और 7वां IGPs है जो तब्दील कर रहे हैं। तब्दीली यही है कि IGP को तब्दील करे, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करे, DIG को तब्दील करे, निज़ाम को तब्दील नहीं कर सकी ये हुकूमत।
راج صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے، بارڈرز پر جو صورتحال آپ نے دیکھا ہے، ایسے میں ہمیں قیادت کا فقدان نظر آیا، بحران نظر آیا، ایسے جیسے پانچ ہو گئی ہے یہ مٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جانے چاہیے تاکہ ایک نئی قیادت آئے جو اس صورتحال میں ملک کو آگے لے کے چلے؟ اصل میں اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن موجود ہے انہوں نے بھی گزشتہ 1000 سال 1000 دن مسلسل ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے، اور ہر مرحلے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور یہ جو بیانات دے رہے ہیں یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اندر سب ایک ہے، اس نظام پر متفق ہے، اور اس نظام میں تبدیلی لانے کا کوئی خواہش ان کے اندر نہیں ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں اور عدل اور انصاف چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے. جماعت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ ایک اچھی ٹیم موجود ہے، ایک دیانتدار ٹیم موجود ہے، ایک تجربہ کار ٹیم موجود ہے، لیکن اس وقت جو مافیاز نے سیاست کو ارغمال بنایا ہے، ہم عوام کی طاقت سے ان ہائی جیکر کا مقابلہ کریں گے. ارلی الیکشن دیکھیے، شاید خود حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ارلی الیکشن ہو، اس لیے کہ وہ ڈیلیور تو نہیں کر رہی ہے، لیکن ایک آئیڈیا یہی بھی ہے کہ اگر حکومت خود اپر کر لے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے، اس لیے کہ حکومت کی گاڑی اس طرح دلدل میں اور کیچڑ میں پھنس گئی ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، روز بروز لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے خاتمے کسی شہادت کے تمغے کے ساتھ ہو، تو شہادت کا تمغہ بھی کوئی اس حکومت کو دینا نہیں چاہتا ہے. آخری سوال سلمان بھائی. سراج صاحب، آپ نے کہا کہ آخری فیصلہ عوام ہی کرے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں آپ کو یقین ہے کہ عوام فیصلہ کرے گی؟ آئندہ الیکشن میں عوام ہی فیصلہ کرے گی، آپ کو اس بات کی یقین ہے؟ انجن تو وہی ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے، ہمارا یقین یہی ہے، ہمارا عین اور ہمارے نظریہ یہی ہے کہ اس ملک میں فیصلہ عوام ہی کو کرنا چاہیے، اور جب بھی عوام نے فیصلہ کیا ہے اور تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی طرف بڑے بڑے واقعات اور سانحات رونما ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا تو ڈے ون سے یہی موقف ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنا چاہیے ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے، اور الیکشن شفاف نہ ہو تو لوگوں کا اس جمہوریت پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا. اس لیے ایک شفاف جمہوری نظام ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.